Salam alaikum, معكم محمد هيرافي. في لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا لا كونستركسيون دي زوبجي ديريفي. راح تكون هاد لا فيديو سي لا بارتي 1 وفي لا بارتي 2 راح نكملوا ثاني لا كونستركسيون باسكو كاين بليزيور كا. دونك باش ناخذوا اون كونستركسيون دي زوبجي ديريفي معناها نديروا لي زوبجي نكريو لي زوبجي تاع لا كلاس ديريفي دون كلاس دو باز. Donc un petit rappel, dans le cas d'une classe simple non dérivée, la création d'un objet par new se fait par l'appel du constructeur ayant la signature voulue, nombre et type des arguments. Donc il y a une classe simple, on va définir la vidéo de l'annonce du constructeur. Donc باش نكريو un objet نديرو le mot clé new, après نعطيو le constructeur اللي حبيناه. donc قادر يكونوا plusieurs constructeurs. donc نعطيو le constructeur اللي يساعدنا اللي فيه معناها le nombre et le type des arguments voulu. Donc, si aucun constructeur ne convient, on obtient une erreur à la compilation. Sauf si la classe ne dispose d'aucun constructeur. Dans ce cas, on utilise un constructeur par défaut. On a si aucun constructeur ne convient. Donc, mais quel constructeur les voit maintenant? Donc, il y a une erreur à la compilation. Alors, sauf qu'on a le constructeur par défaut, je finis plusieurs fois. Donc, la classe me fait constructeur. Donc, on utilise le constructeur par défaut. Mais حنا ماشي هذا اللي يهمنا، ما يهمناش في لو كا تاع اون كلاس سامبل. دوكا راح نشوفوا في لو كا تاع اون كلاس ديريفي. Comment se fait la construction de l'objet dans le cas d'une classe dérivée? Bon, on a le cas 1, le premier cas. Avec la classe de base et la classe dérivée possèdent des constructeurs avec arguments. Je vais l'exemple تاعنا. On a la classe de base هي point, la classe dérivée c'est point code. حنا راح نشوفوا le cas où هذا le premier cas هو اللي شغل il est un peu délicat, لازم تتبعوا bien. Donc, when la classe de base ou la classe dérivée في زوج عندهم des constructeurs avec arguments, ماشي des constructeurs sans arguments. معناها عندهم des arguments. Bon, alors supposons que la classe point dispose d'un constructeur à des arguments point int x y et qui initialise les coordonnées x y. Donc, هنا في le cas تاعنا ماناش دايرين هذا. donc attends, remplacer هذه la méthode initialisée par le constructeur. ندير constructeur هنايا. Bien sûr نحو void. هذا c'est un constructeur. هذا c'est un constructeur fait deux arguments les moments int x ou int y. Avec nous voulons doter la classe .call d'un constructeur à trois arguments. Comment pourrions-nous le faire? Donc حنا حبينا هنا في la classe .call نزيدو un constructeur اللي فيه trois arguments. mais فيه x و y وينيسياليزينا ثاني la couleur parce que c'est un point coloré. donc كيفاش لازم نديرو؟ Donc, on a le cas 1, on a la classe de base et la classe dérivée possèdent des constructeurs avec arguments. On a deux possibilités. Je vois la première possibilité qui va le constructeur de la deuxième classe liée à la classe dérivée. Alors, ne pas utiliser le constructeur de la classe de base, le cas le constructeur hada, il fait deux arguments. On initialise les trois champs x, y et couleur. Le constructeur a la classe .call. Mais attention, si les champs x, y sont privés, qui m'a fait le cas x, y, bon, privé parce que normalement ils sont privé, private et private. Donc, le cas il faut disposer d'un constructeur sans argument et de méthodes d'altération pour avoir les modifiés. Les méthodes d'altération, les mâles, les setters et les getters. باش نقدروا موديفيو لي اكس لي y. وثاني لازم لنا ان كونستركتور سون ارغيومون في لا كلاس دو باز تاعنا. دونك كاين دو شوز لازم نديرهم. لازم يكون عندنا ان كونستركتور سون ارغيومون رانا دايرينو هنايا اوكي بابليك بوين سون ارغيومون في لا كلاس تاعنا دو باز. و en même temps on utilise les méthodes les setters ou les getters, les méthodes d'altération. Donc نشوفوا كيفاش نديرو. donc la classe point انا فيها int x y. كان هذا هو la première condition لازم نديروها. c'est un constructeur sans argument رانا دايرينو هنايا. وهنايا نوتيليزيو لي setters باش نديرو set x و set y. donc attention, donc نروحو نديرو le constructeur تاع la classe point call. donc نديرو هنايا نديرو public call هذا عشان int x int y string couleur. donc c'est ça le cas.
دونك العفسه الاولى باش نديرو سي 7 اكس نديرو اكس نديرو 7 y ولا نديرو 10 كولور نديرو سوات كولور. دونك هذه هي هذا هو لو بريمي كا تاعنا. دونك هذا هو لو بريمي كا تاعنا. دونك واش لازم نديرو كي يكون عندنا لا كلاس دو باز تاعنا فيها ان كونستركتور افيك ارغيومون اللي هو هذا، و لا كلاس تاعنا ديريفي ثاني فيها ان كونستركتور ثاني افيك ارغيومون. دونك واش لازم نديرو لو بروميير البوسيبيليتي الاولى سي كو لازم في لا كلاس دو باز تاعنا نديرو ان كونستركتور سون ارغيومون اون يوتيليزيو لي سيتر لي ميثود دالتيراسيون باش موديفيو لي شون بريفي. دونك هذه لا بروميير سوليسيون. En deuxième solution, il y a utiliser le constructeur de la classe de base point pour initialiser les champs x, y. Le constructeur de point call pourrait appeler le constructeur de point pour initialiser x, y, initialiser le champ couleur accessible. Donc la deuxième possibilité c'est que on utilise les setters alligator. Donc هنايا واش نديرو نعيطو le constructeur تاع la classe de base تاعنا هكذا. Bon, باش نعيطو له ما نديروش point. On va utiliser le mot clé هنا كيما كتشوفوا اسمه super. نديرو super x y هكذا. دونك لا دوزيام سوليسيون سي كو هنا ما لازمش لا كلاس دو باز تاعنا يكون فيها ان كونستركتور سون ارغيومون كيما هنايا. نقدر نحيه نورمال باسكو سي انيتيل نورمال عادي باردون هكذا نحيوه نورمال. وبرك في لي كونستركتور تاع لا كلاس ديريفي نعيطو نوتيليزي لو مو كلي سوبر اللي هو شغل يعيط لي كونستركتور تاع لا كلاس دو باز تاع اسمك شغل كي درنا سوبر اكس y سي كوم سي درنا عيطنا لو كونستركتور هذا بوين اكس y و ابري نينيسياليزيو لو شون كولور باسكو سي اكسيسيبل. هو لو بروبليم تاع باسكو سي اكس y نو سون با اكسيسيبل باسكو راهم بريفي في لا كلاس بوين لا كلاس دو باز. دونك هذه هي لا دوزيام سوليسيون. قلنا نعيطو appeler le constructeur de point pour initialiser x, y ou après l'initialisation de champ couleur parce qu'il est accessible. Attention, un constructeur d'une classe dérivée appelle le constructeur de la classe de base, il utilise le mot-clé super et cette instruction doit obligatoirement se faire en premier. Donc, c'est un constructeur d'une classe dérivée qui marche le cas avec le constructeur de la classe de base, utiliser le mot-clé super et utiliser super x, y. Cette instruction doit obligatoirement se faire en premier. Donc هذا خلصنا le premier cas تاعنا اللي هو le cas où la classe de base la classe dérivée في زوج عندهم constructeur. donc نعاودها لكم برك باش تشوفوا عليها. يكون عندنا la classe de base pardon شويه هاولا. Bon, la classe de base ou la classe dérivée, ils ont des constructeurs avec argument, mais sans argument. Ils ont des constructeurs avec argument. Donc, la première solution, c'est que la classe de base لازم يكون عندنا un constructeur sans argument. On utilise les méthodes d'altération et les setters. باش modifier les champs x, y parce qu'ils sont privés la classe de base. Soit هنا parce qu'ils sont privés qu'on en a protected donc c'est accessible normal نقدر initialiser mais c'est pas ça غلطة parce que on a le principe de l'encapsulation les attributs لازم يكونوا private. Bon, ولا la deuxième solution اللي هي نعيطوا le constructeur de la classe de base en utilisant le mot clé super on initialiser les champs تاعنا x, y بلا ما نutiliser les setters. aussi بلا ما يكون عندنا un constructeur sans argument la classe de base تاعنا. Donc avec remarque une classe peut dériver d'une classe qui dérive elle-même d'une autre classe. Par exemple نقدر نكري une autre classe qui dérive de point call. Donc une classe هذيك نسميها من باليش هنا هذه la classe A dérive من la classe point call ou la classe point call elle-même elle dérive de la classe point. Donc dans ce cas l'appel par super ne concerne que le constructeur de la classe de base du niveau immédiatement supérieur. Donc qu'on dire par exemple une classe dérivée de la classe point call. On utilise le mot clé super. Donc super c'est le constructeur la classe point call ماشي la classe point. Donc juste la classe اللي juste فوقها فهمتوني في لا hiérarchique شغل كيما نقولوا احنا راكي هذا فوق هذا فوق هذا. دونك هذه ديريف دو هذه وهذه ديريف دو هذه. Donc le mot clé super راح يعطي juste la classe de base au niveau
immédiatement supérieur. Immédiatement, mais juste pour. Donc, le deuxième cas. Avec la classe de base ne possède aucun constructeur. Si la classe de base la classe point n'a aucun constructeur, ni constructeur avec argument, ni constructeur sans argument, un constructeur. Avec deux cas possibles. Supposons que la classe point ne dispose d'aucun constructeur. Deux cas possibles pour la classe point call. Donc la classe point call. Si elle ne possède aucun constructeur, son constructeur par défaut appellera le constructeur par défaut de la classe point. Donc إذا كانت la classe تاني point call تاعنا ما فيهاش constructeur. ما في زوج ما فيهمش. كي point call ما فيهمش. Donc هنا par défaut le constructeur par défaut تاع point call راح يعيط le constructeur par défaut تاع la classe point. Mais le cas si elle possède un constructeur, celui-ci peut faire appel au constructeur par défaut de la classe point. Donc je vois le premier cas. Donc la classe de base ne possède aucun constructeur, la classe dérivée ne possède aucun constructeur. في زوج ما عندهمش constructeur. Donc هنا كم شفتوا هذه la classe point ما فيهاش constructeur, la classe هنا ما فيهاش constructeur. Donc c'est simple, c'est un cas très simple, le plus simple. Avec le constructeur par défaut de point call appelle le constructeur par défaut de point. Donc les humains constructeur, le constructeur par défaut à la classe dérivée avec le constructeur par défaut de la classe de base. Le deuxième cas où la classe de base mais فيهاش constructeur ou la classe dérivée فيها ما فيهاش un constructeur, la classe dérivée فيها un constructeur. Donc كما نشوفوا هنا فيها un constructeur. Donc هنا واش نديرو نعطيو le constructeur par défaut. Donc نutiliser super sans argument. Donc هنا كما جات عندنا هنا كون نحيو par exemple les constructeurs هذايا. في la classe point call ما نديروش super x y parce que هنا le constructeur ما كاشو. دونك اتونسيو هنايا ديما هكذا. دونك جوست هكذا هنا سوبر راه يجينا ايرور ديريكتومون باسكو هنا راه كاين شغل نقول بلي لي كونستركتور راه كاين كي نقول سوبر اكس y معناها في لا كلاس دي باز بوين كاين ان كونستركتور في دي زارغيومون اكس y مي يكون نحي الاكس y راح تروح ليرور باسكو هنا راح نعيطوا لو كونستركتور بار ديفو تاع لا كلاس دو باز تاعنا. دونك نحبسوا هنا في لا بارتي هذه تاع لا فيديو. دونك هنا بور لو مومون درنا دو كا enfin c'est presque 3 cas. قلنا في زوج سوا لا كلاس درنا لو كا اللي هو صعيب بون ماشي صعيب باسكو شو جوست فيه هكا لازم تركزوا فيه اللي هو فيه وين لا كلاس دو باز ولا كلاس ديريفي فين في زوج دي كونستركتور افيك ارغيومون. وشفنا لو كا وين في زوج ما فيهمش دي كونستركتور دو تو. وشفنا لو كا وين لا كلاس دو باز ما فيهاش كونستركتور هذا و لا كلاس ديريفي فيها ان كونستركتور. دونك نديرو نعيطوا لو كونستركتور با ديفو تاع لا كلاس دو باز. دونك اذا وصلت لهذا لابارتي تاع لا فيديو ما تنساش بيان سور دير جام وبيان سور اذا ما فهمتش كاش حاجه بيان سور تخلي كومونتير ولا تكونتاكتيني في لاباج تاعي ولا لو بروفيل بيرسونيل تاعي. الوغ نخليكم وفي لا بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.